Actuel Media filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan mana kɛ jɛ fafa an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen a bisimila Actuel Media ka jabarani sanfɛ minnu bɛ kan an lajɛ bɔlɔlɔ sira fɛ ni o Facebook kɔnɔ ye an bɛ foli a bɛɛ lajɛlen en live minnu bɛ tila k'an sɔrɔ chaîne YouTube sanfɛ ani an ka site internet www.actuelmedia.net an b'a fɔ ko a bisimila an ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan bi ni kɔni ye jɛmukan tunne ye min kɔni an ye wele bila politologue ma maa min ye sanfɛ kalanso kɛ ni o ye politiko bonyankun ye ale bɛ an bolo an bɛna kuma di a ma a k'a yɛrɛ ɲɛfɔ a ye ani kun min y'a to a y'a ka sabarasi fila tagara sini ka boli biribiri ka na anw ka kumaso kɔnɔna na walasa kuma ka se ka di a ma degun minnu b'u da ka se ka o ɲɛfɔ a ye an b'a fɔ ko a bisimila ko kura Actuel Media ka dabarani sanfɛ Monsieur Noël an ka foli b'i ye. Ok an bɛ an lamɛnbagaw ni an lajɛlikɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo ne tɔgɔ ye Noël Kone ne ye politologue ye politiki kalan mɔgɔ minnu ye politiki kalan kɛ ka diplôme sɔrɔ o kɔnɔ ne ye o mɔgɔ ye donc en même temps an ye candidat fana ye école nationale d'administration an de ye o concours kɛ le 7 août an ye épreuve de culture générale kɛ donc ala barika la anw de sela ka passer o kɔnɔna na donc maintenant phase fila de don ni aw passé la épreuve de culture générale la aw tila ka épreuve technique fana kɛ avec deux matières donc épreuve technique depuis le 11 septembre 2022 donc an taala o kɛnɛ kan an ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ o kɔnɔna na sibiri don an taala o kɛnɛ kan an ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ a kɛnɛ kan dimanche don sa kɛ kari dimanche disons donc o de ye an se kɛnɛ kan yan an ye gɛlɛya minnu sɔrɔ k'o fɔ mɔgɔw ka bɔ a kalama min bɛ yen nin waati in kɔnɔna na. d'accord fɛn min ye ENA kɔni concours ko ye a ko kuma bɛ ka caya balimaw a dogolen tɛ aw la fɛn fɛn bɛ bɔlɔlɔ sira fɛ a mana kɛ jadi sira fɛn fɛn a mana kɛ kunnafoni sira fɛn fɛn k'a fɔ ko ENA concours ko la maa dɔw b'u k'u ka dusumankiya yira min k'a fɔ ko dɔw ma kɛ a kɛcogo la ko dɔw ma tɛmɛ a tɛmɛcogo kan an kɔni tɛ k'a fɔ ko jɔn joro jɔn jo tɛ nka ni min kɔni nana fana walima n'a ye maa min ka kumakan sɔrɔ an na wuli ka se k'an ka kuma bara ni ka tɛnku i la nka bi Noël bɛ an bolo studio kɔnɔ yan en tant que candidat également ale concours in ale y'a kɛ a ko tɛ phase fila phase fɔlɔ o kɛla filanan kɔni maa dɔw bɔra ka buruni kɔni kɛcogo man ɲɛ a bɛ yan walasa ka se ka da dɔ k'aw la ayi non ni maa min fana dɔ k'a fɔ ko kuma minnu fɔra nkalon b'a la tiɲɛ tɛ fana ni fana bɛ fɛ kuma ka di ma i bɛ wuli ka na an ka baara ka kuma di aw ma ka se ka ta fɔ Noël i bɛ se k'i da don ko in kunkun yan ɲɛ ka se ka wale ka ɲɛ a daminɛ cogo di. d'accord Kebe ko in daminɛna cogo min na an ye épreuve de culture générale kɛ le 7 août n y'a fɔ cogo min na donc au don an taala ne yɛrɛ personnellement parce que je suis un étudiant qui vient de terminer avec la faculté donc anw ye étudiant de an tilala an kan ka carte d'identité civile ta mais an bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ jamana in kɔnɔ bi carte d'identité civile tɛ ka sɔrɔ polisi la an y'a ɲini cogo bɛɛ la k'a ɲini an ma se k'a sɔrɔ donc maintenant pièce min bɛ anw bolo kɔrɔ sisan o ye an ka carte d'étudiant de ye donc maintenant règlement kɔnɔna na a yɛrɛla k'a fɔ ko carte ɲina carte d'identité civile passeport ani permis de conduire ko de kan ka présenter pour que ka salle accès sɔrɔ donc anw taara culture générale épreuve kɛ avec nos cartes d'étudiants parce que an ye carte d'identité civile ɲini an m'a sɔrɔ bon anw filɛ nin permis t'an bolo passeport t'an bolo donc maintenant o kɛlen ala y'a kɛ an passé la donc kunu samedi dimanche ta o kun ye épreuve technique de an taala o kɛnɛ kan à notre grande surprise a fɔla an ɲɛna k'a fɔ ko carte d'étudiant tɛ se ka an permis ka salle sɔrɔ bon o ye an tɔɔrɔ kosɛbɛ an bɔla an taala président de centre nɔfɛ ka taa dusumakasiya yira a la k'a yira k'a fɔ anw ye bɛ cogo min na an ye carte d'identité civile ɲini an ma se k'a sɔrɔ donc personnellement ne yɛrɛ suffisant visuel tun bɛ ne bolo parce que a fɔra ko carte ɲina o ni carte ɲina bɛɛ ye kelen référence min bɛ carte ɲina kan o référence kelen de bɛ a fana kan seulement carte ɲina ye pièce ye i bɛ se ka min ta ka yala tuma bɛɛ suffisant visuel ka bon ni o ye polisiw minnu yɛrɛ tun bɛ yen o polisikɛ yɛrɛ ye ne ka papier minɛ ka taa k'a yira k'a fɔ ko vraiment nin bɛ se ka don mais o y'a yira k'a fɔ ko anw tɛ se ka salle sɔrɔ donc anw mɔgɔ caman de tola ni problème in kɔnɔna na a don mais a ka ca kosɛbɛ wa a ka ca kosɛbɛ an bɛ se mɔgɔ 20 hokumu ma minnu ma se ka don salle kɔnɔ mais candidat bɛɛ bɛ taa maa joli ɲɔgɔn na candidat minnu tun bɛ yen nɔ c'était 419 candidats maa 419 ani 19 o y'a ye minnu passé la épreuve de culture générale la sinon épreuve yanni an ka taa épreuve culture générale la on était 419 candidats. C'était 1919 candidats. Kɛmɛ kɔnɔntɔn ani 10 ani 9. Donc anw mɔgɔ 400 ani 10 ani 9 de sera ka passer ka taa épreuve technique la. Donc n'a fɔra ko anw buruna épreuve technique la nin cogo la i ka taa concours kɛ k'i m'a sɔrɔ o bɛ se ka faamu mais k'a fɔ k'i taara concours yɔrɔ la ko i balila ka concours kɛ vraiment o ye fɛn min ni a bɛ se ka donc ko fo carte d'identité nationale de ka k'i bolo ko fo carte d'identité nationale de ka k'i bolo walima passeport walima permis bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ passeport bɛ daminɛ sisan bɛɛ b'a dɔn permis bɛ ta ni condition min ye n'a moyen t'i ye k'a ta i b'a kɛ cogo di ni carte d'identité civile tɛ se ka sɔrɔ n'a tɛ ka sɔrɔ est ce que o ye anw nɔ ye wa anw nɔ tɛ wa o ɲininkali kan ka tɛngu donc o de la anw nana ka na dusumakasiya yira k'a yira k'a fɔ min kɛla
la a tɛ bɛn an fana ye faso kɔnɔdenw de ye anw ye kalan de kɛ nous sommes des jeunes diplômés sans emploi donc anw bɛ k'a ɲini de walasa an fana ka intégrer ni anw ma se ka intégrer parce que niveau t'an na o bɛ se ka faamu mais an taara niveau banna an ye préparation kɛ on a passé des nuits blanches an bɛ ka préparation de kɛ donc n'a fɔra ko an jigi dalen b'a kan k'a fɔ k'an bɛ taa ni concours in sɔrɔ ko o don ko an taara bali k'an t'a kɛ o ye fɛn ye fɛn min ni a tɛ bɛn fiyewu donc o de la an nana k'an ka dusukasiya yira jamana kɔnɔden bɛɛ k'a dɔn min bɛ ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ k'a dɔn min bɛ ka kɛ n'a y'a sɔrɔ n'a bɛ bɛn sariya de don an sɔnna a ma mais anw fana b'an ka jo sara de kan parce que an taara carte d'identité ɲini an m'a sɔrɔ donc o tɛ anw nɔ ye o ye jamana ɲɛmɔgɔ de nɔ ye donc anw bɛ k'a ɲini dɔrɔn an ka jo sara ye min ye an ka bila an ka jo sara minɛn kɔnɔ an ka laɲini o de ye. D'accord, et qu'on k'a fait qu'on donne concours qu'on banne concours banna donc on s'émaillé on s'émaillé épreuve technique nous na épreuve fila de don on s'émaillé à la mais est-ce que moyen blé donc aw combler moyen bɛ se ka kɛ ni autorité o jɛnna n'a ye moyen bɛ se ka kɛ épreuve spéciale bɛ se ka organiser anw ye partiellement mɔgɔ minnu ma se k'a sɔrɔ épreuve spéciale bɛ se ka organiser sujet minnu tɛmɛna o sujet kura bɔ anw ye anw bɛ taa composer même s'il nous faut 20 surveillants il y a pas de problème an bɛ composer parce que dɔnniya m'an kun la an dalen b'a la k'a fɔ an b'a dɔn min bɛ d'aw ma n'a y'a kɛ fana an b'a dɔn k'an b'a sɔrɔ anw fɛn fɛn gɛnna a bɛ bɛɛ kunkolo la k'a fɔ k'i n'i y'a kɛ i b'a sɔrɔ donc u ka épreuve spéciale organisée anw ye anw jɛnnen don n'a ye hali n'a y'a sɔrɔ ni directeur yɛrɛ de bɛ t'anw surveiller anw bɛ taa an ka épreuve kɛ wa an dalen b'a la k'an b'a sɔrɔ fana. mais e ne yɛrɛ concours sugu jumɛn ye. ENA ye concours de ye concours min ni jamana cadre de bɛ ta a kɔnɔna na c'est à dire mɔgɔ minnu bɛ kɛ jamana gulonmaw ye mɔgɔ minnu bɛ kɛ administration kɔnɔ préfet b'o la sous préfet b'o la olu ye administrateur civil branché donc inspecteur des impôts inspecteur des trésors olu fana bɛ o la maintenant an ka branche la anw bɛ baara kɛ conseil des affaires étrangères de la a filière caman de b'a la mais a bɛɛ ye catégorie A de ye ni i y'a sɔrɔ i bɛ kɛ cadre de ye jamana kɔnɔ cadre A donc laɲini ye o de ye concours in mɔgɔ o mɔgɔ bɛ taa kɔnɔ bɛɛ ka laɲini de ye ka kɛ cadre A de voilà ENA ye concours ye o de ye. D'accord. Donc, et qu'on y a qu'à faut au bola kabin et moitié qu'à faut qu'on a ka intégrer ni kokonana. Alors, il y a la asira John ma ni ka kunye fouille. Premièrement, quand il est en sort, en sort comme en fola la ka média de wele parce que ay autorité do wele en muso donc ENA ere ka beaucoup ere kono kata ENA ere la ENA be fo katidi donc amase ka fo kambe boli ka seyno mais sogomada ina aya la nyini ke ka fo kambe ta ENA directeur rencontrer en cela gareo ya ina na ka fo ko barati ka kebi donc amu problème ta la chini amese ame tout voir mais ayant to hokum konnana direct entre la primature là entre la audience ni avec le premier ministre parce que ENA a rattaché le primature de là donc an yo audience de déposer ka boy non ka seya non ka ɲɛfɔ min bɛ ka kɛ mais yanni o ka kɛ an bɔlen salle kɔnɔ dɔrɔn an gɛnnen an ye renouveau mɔgɔw wele olu sela ka se joona joona kɛnɛ kan ka na u selen u taala fɔlɔ k'u bɛ taa administration mɔgɔw ka avis ta u hakilina ta u ka ɲɛfɔli kɛ ko in tɛmɛna cogoya min na donc u ye ɲɛfɔli kɛ mais u ma sɔn u ka filmer journaliste kɛ ye o de fɔ an ye an kɔni ko an bɛ filmer parce que anw dalen b'a la an bɛ ka kuma min fɔ an tɛna mɔgɔ dɔgɔya an tɛna mɔgɔ si bɔ a ka bonya minɛn kɔnɔ mais anw bɛ k'an ka jo sariya de ɲini donc an ka bila an ka jo sariya minɛn kɔnɔ an y'o laseli de kɛ avec renouveau court donc o laseli kɛla an b'a fɛ dɔrɔn jamana kɔnɔdenw k'a dɔn fɛn min bɛ ka kɛ nin waati in kɔnɔna na donc an b'a espoir bɛ an bolo fana k'a fɔ ko premier ministre bɛ sɔn ka anw reçoit ka anw lamɛn hali n'a y'a sɔrɔ ni ENA mɔgɔw fana administration mɔgɔw fana bɛ wele ka na an bɛɛ ka sigi table yɔrɔ na bɛɛ k'i ka version fɔ solution bɛ se ka sɔrɔ a bɛ nin wale in bila minɛn jumɛn kɔnɔ nin wale in bɛ an bɛ se ka nin wale an bɛ se ka nin wale in bila binkani minɛn de kɔnɔ an tɛ se k'a fɔ ko namara don ka sabu kɛ a ko tɛmɛna tɛmɛ cogo min na an gɛlɛya min bɛ yen carte d'identité ko gɛlɛya de bɛ yen donc o ye sariya hukumu kɔnɔna ye maintenant nin kɔni an bɛ se k'a bila waleya min minɛn kɔnɔ dɔrɔn o ye k'a fɔ vraiment mɔgɔ ninnu ŋaniya ɲuman t'u kɔnɔ ka ɲɛsin anw ma parce que anw ye dɔw denw de ye anw ye dɔw denw de ye i ka i miiri k'a fɔ ko waliden i k'a bali concours la a bɛ se ka tiɲɛni min ladon a kun e de b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn donc vraiment an bɛ autorités deli u ka sabali u k'a lajɛ min bɛ se ka kɛ anw ye k'o k'a ye voilà. Alors mais nin kɔfɛ wulikajɔ dɔ bololen don aw bolo wa. nin kɔfɛ wulikajɔ caman de bɛ an bolo anw b'a fɛ sisan an bɛ se ka mɔgɔ o mɔgɔ lasɔrɔ ni o bɛ se ka da don ko in na fɛlɛ ka se ka sɔrɔ a la ɲɛfɔli ka kɛ anw ye an bɛ se ka fɛn min faamu an ka bila an ka sariya minɛn kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka an dɛmɛ o sira kan an bɛ wuli ka se o bɛɛ lajɛlen ma
o démarche bɛ sen na wa ni ala sɔnna an tɛna sɛgɛn o démarche la fana. yala jigiya bɛ ka fɔ ko kɛlɛ min nɔbɔ wa. bon jigiya bɛ yen ka fɔ ko kɛlɛ in bɛ nɔbɔ parce que an ye jamanadenw de ye anw bɛ kɛlɛ kɛ walasa an ka bila an ka josara minɛ kɔnɔ n'a ma nɔbɔ o ko fana mana taa bange min na walima a mana laban min na a tɛna kɛ mɔgɔ si a tɛna dogo o tɛ bagabagali ye o tɛ bagabagali parce que an tɛna mɔgɔ kɛlɛ mais an bɛna kɛlɛ kɛ ni min ye dɔrɔn o y'an kumada de parce que mɔgɔ ni arme t'i bolo ka mɔgɔ kɛlɛ o yɛrɛ dagalen tɛ i k'a fɔ k'i bɛ arme ta ko ka mɔgɔ kɛlɛ mais mɔgɔ kumada ye kumada de n'i ka weleweleda kan di n'a ma mɛn i b'i sigi a kan ka fɔ ko don n'a nataw la a gɛlɛya bɛ se mɔgɔ wɛrɛ ma min tɛ e ye ɔ ni gɛlɛya sera mɔgɔ min ma n'olu cayala n'u farala ɲɔgɔn kan a laban a bɛ ka wolo min na bɛɛ b'o dɔn o ma se ne k'o détail di. yala aw bɛ ɲɔgɔn an maa mɔgɔ ni kɔ a bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wa. an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ ɲɔgɔn kalama ne ye porte parole de ye o de hokumu kɔnɔna na ne nana plateau sanfɛ mɔgɔ 20 minnu bɛ yen. mais est ce que a ye tɔgɔ dɔ di collectif ma wa. an ye tɔgɔ dɔ di a ma an y'a kɛ collectif des victimes, des candidats victimes du concours d'entrée à l'école nationale d'administration. An y'o tɔgɔ de di a ma ne ye porte-parole ye mɔgɔ caman wɛrɛw bɛ yen an bɛ kuma an bɛ communiquer ni ɲɔgɔn ye an bɛ démarches de la fɔlɔ ka autorités voir ni autorités ma se ka lasɔrɔ s'il est lieu que jama bɛɛ ka bɔ an ka sitting kɛ ou bien an kan ka min kɛ ni jama ko don o bɛ kɛ mais pour le moment an bɛ taa fɔlɔ sur le plan réglementaire ka mɔgɔw ɲini k'u lasɔrɔ ka autorités lasɔrɔ ka mɔgɔ anw de délégué la ka bila ɲɛfɛ k'o démarche kɛ fɔlɔ donc ni nɔ ma bɔ o la an bɛ sɔrɔ ka démarche min entamé o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'o entamé. kumakan laban bɛ n bolo ka lase autorités ma ni ɲɛmɔgɔ ni jamanakɔnɔdenw cɛ n'a muso bɛɛ pour que ko in a ka se ka taa ba la. kumakan laban min bɛ ne bolo o tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ weleweleda kan de bila jamana ɲɛmɔgɔw ma sabula an b'a dɔn k'u sɔrɔli ma nɔgɔ an b'a dɔn u sɔrɔli ma nɔgɔ mais à travers les médias an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ se k'a lamɛn ka ci lase u ma donc an bɛ welewelela kan de lase u ma u k'a lajɛ an minnu taara concours in kɛnɛ kan k'a fɔ ko an ma se ka don salle kɔnɔ ko parce que ko an ka pièces ma ɲi pièces yɛrɛ ka ɲi ka sabu kɛ ko pièce min kofɔla ko o ti an bolo u k'a dɔn k'a fɔ ko anw nɔ tɛ carte d'identité de ti ka sɔrɔ commissariat la policiers yɛrɛ bɛ se k'o témoin carte d'identité de ti ka sɔrɔ o de kama an ma se ka carte d'identité civile sɔrɔ donc u k'a lajɛ o hokumu kɔnɔna na n'a ma ɲɛ ko situation bɛ ten an minnu bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ u k'a lajɛ ka ko dɔ kɛ anw ye hali n'a y'a sɔrɔ concours spécial de bɛ kɛ anw ye anw jɛnnen de n'o ye a mana kɛ cogo o cogo an ka se ka composer dɔrɔn résultat ka bɔ a ka fɔ ko karisa tɛmɛna ou bien karisa ma tɛmɛ o fana ka fisa an hakili ma k'a fɔ ko an taara k'an gɛnna a tɛ bɛn mɔgɔ hakili ma o kumakan laban de bɛ n bolo ka fɔ an ye wa an bɛ dɛmɛ ɲini jamana kɔnɔden bɛɛ fɛ bɛɛ ka an dɛmɛ nin sira kan sabula an y'aw denw de ye hali n'anw kɛla jamana ɲɛmɔgɔ an tɛ kɛ foyi ye aw denw kɔ donc ni anw fana tola nin cogo la aw k'a dɔn k'a fɔ ko jamana kɔnɔden dɔw fana de ka hakɛ bɔsila u la donc o kumakan laban de bɛ n bolo ka fɔ bɛɛ lajɛlen. Noël Jara mi fo. Noël Kone. Noël Kone. Avec le Kone Jara. Avec les amis fo Monsieur Kone. Amalama actuellement Jara ni flaba ka foli segal di abala jema ka ka fo ko jam kam en ko kono jam ka kre ni afo mo édition spéciale puis mam ko amalo oye Noël Kone ye collectif meni olala en place ka fo ko mam mo wani chama et ka fo ko concours d'entrée à l'ENA école nationale d'administration concours c'est ka fo ko mado bola ka be kaira ka fo ko quantité tout bolala école dɔw b'u la minnu tilara a ma mɛn kosɛbɛ kalanden fana tɛ ka se ka sɔrɔ hali n'a b'i bolo n'a dati man ɲi o fu de hali ta ni ji y'a sɔrɔ a tɛna se ka renouveler ka d'a kan jamana y'a jira k'a fɔ ko papier tɛ yen ka se ka kalanden ka se k'o dilan a kɔni bɛ bonya adamaden hakili ma ko jamana kelen kuturu kɔnɔna na jamana min kɔnɔ ministre bɛ ka sa million ni million nka makɔrɔfɔli ko tɛ o jamana kɔnɔ ko kalanden tɛ papier tɛ ka se ka sɔrɔ maloya ko don olu kɔni ko olu bɔra ka bin u y'u ka jubakiya u bɛ ka yira an fana wele bila o ma bi u kana an fana k'an fanga foro kan ka lase aw ma ɲɔgɔn fɛɛrɛ min bɛ se ka tigɛ o la o ko ɲɛ bɛ aw de bolo o tɛ anw bolo an ta ye ka kuma lase aw ma kunnafoni ka jɛlen ta k'a di aw ma olu ta ye degun kana da an ɲɛkɔrɔ an ta ye k'a lase aw ma aw ta ye ka se ka miiri ɲɛmɔgɔ ta ye ka lajɛ fɛɛrɛ min dabali min bɛ se ka tigɛ a la jɛmukan in lase aw ma Action Media fɛ caméra la maa kɔni kun ka ca bi an bɛ technique baw caméra n'a ka mɔgɔ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo jɛmukan in minnu kan suit en direct an b'a yira k'a fɔ an tila ka so an ka chaîne YouTube kan Action Media et également sur notre site internet www.actionmedia.net. Mesdames et messieurs, ceci me fait dans cette édition spéciale que j'ai le plaisir de vous le présenter. On se dit à la prochaine. Au revoir. Maliden cɛman ani maliden musoman an ka jamana ɲɛmɔgɔw ni o y'an ka camancɛ fanga tigilamɔgɔw ye n'an b'a fɔ ko transition faamaw o ye hakilina dɔ ta démocratie a bɛ se ka don ba la cogo min na
k'a kɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ kelen ye ni u y'o o kolo in tɔgɔ da ko EDGE. Article 3 de la loi électorale a bɛ ɲɛnabɔ maa minnu fɛ ni o ye EDGE ye k'a fɔ a bɛ na représenter maa minnu fɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan, ale ni duguba kɔnɔ ani togodaw la ani bugudaw la ani kominiw la ani ambasadow la ani kɔnsilew la. Article 6 duguba kɔnɔ dugu kɔnɔ u bɛna maa minnu choisi o de ye maa 15. O mɔgɔ 15 mɔgɔ 8 o bɛ bɔ jamana marabagaw, jamana fangabatigiw, jamana tigibatigiw olu ka yɔrɔ. Maa 4 o bɛ bɔ an ka jamana politiki mɔgɔw yɔrɔ. Maa 7 o bɛ bɔ an ka société civile maaw yɔrɔ. O bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o ye maa 15 ye. Article 7 nouvelle loi électorale. N'i y'a lajɛ an ka région na ani an ka district de Bamako kɔnɔna duguba kɔnɔ ani an ka cercle la ani an ka commune kɔnɔ, EDGE bɛna diriger maa minnu fɛ o ye maa 7 ye. O maa 7 la maa 4 o bɛ taa pouvoir public yɔrɔ, maa 2 o bɛ taa parti politique yɔrɔ, maa 1 o bɛ taa société civile yɔrɔ. Fɛn min ye an ka lasigidenw bɛ yɔrɔ min na n'an b'a fɔ ko ambassade ani kɔnsilu olu bɛ yɔrɔ min na an b'a fɔ ko maa 5 de bɛ taa o yɔrɔw la jamana kɔ kan. O maa 5 minnu bɛ ta an b'a fɔ politiki mɔgɔw olu fɛnɛ ka maa 1 bɛ di o yɔrɔw la. Maa 2 o bɛ bɔ an ka société civile maaw olu yɔrɔ. Maa 2 dɔɔni o bɛ bɔ an ka jamana marabagaw olu yɔrɔ. Article 22 nouvelle loi électorale. Jumɛn yɛrɛ de ye kalafili ɲɛnabɔ tɔn kura EDGE ni ye k'o walawala k'o ɲɛfɔ o ka faamu. Mɔgɔ si tɛna bɔ kɔfɛ k'i bɛna hakilina dɔ di, tari k'a fɔ k'i bɛna baara kɛcogo dɔ fɔ min tɛ nin maa ninnu cɛ la wa min tɛ nin kulu ninnu ka hakilina ye. O kulu tɛ taa ka baara kɛ kalafili baara la. Ne maa min bɛ fɛ ka don kalafili la i bɛ taa sɛbɛn bila ni maaw de fɛ yen wa ka kalafili baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'a organiser ka sɛbɛnw ta k'a lase a laseyɔrɔ la. A bɛɛ bɛ kɛ ni maaw de ye wa ka tila tuguni ka jaabi baaraw k'a fɛsɛfɛsɛ k'a bɔ k'a di jaabi kun fɔlɔ ani jaabi kun filanan ani jaabi laban. Mɔgɔ si tɛna baara kɛ ni nin maaw tɛ. O fɛnɛ fɔlen don ni o de ye article 4 ye k'a fɔ mɔgɔ si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ k'i bɛna hakilina dɔ ta n'i tɛ nin kulu in kɔnɔna la. K'a yira tuguni kalafili bɛna kɛ ni minɛn minnu ye. Kalafili bɛna kɛ ni minisiriso min ka yamaruya ye. Kalafili bɛna kɛ ni formation minnu ye ani baara o baara ye. O bɛna bɔ minisiriso min yɔrɔ ka se ka EDGE dɛmɛ a ka kalafili organiseli la. O de ye ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Article 5 de la nouvelle loi électorale kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ maliden cɛman ni maliden musoman k'i sen donna kalafili baara organiseli la, o don n'o wagati i tɛ se k'a fɔ k'i b'a fɔ k'i bɛ baara kɛ tɔn dɔ ye, tari k'a fɔ k'i bɛ baara kɛ i yɛrɛ ye, tari k'a fɔ k'i bɛ baara kɛ i sagoya la. O ye don ye a n'o ye wagati ye wagati min couleur man ka ye mɔgɔ la. I kan ka kɛ neutre de ye. O ɲininen don fɛnɛ a ɲɛnabɔbaga bɛɛ lajɛlen fɛ.